What's up idol? Welcome back sa Vercos Channel. Samahan nyo po ang panuurit bigyan reaksyon ng mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na nagkalat dito sa internet. Let's go! I feel good. You know that you can flip things in a pan by just flipping coffee with a spoon like this. Lako. Loko na. Buti na lang, binigay pa. Que isso? Que isso? Wow naman! Niya. É uma caminha papuruca? Não acredito! Wow! Não acredito! Excited eh. Deixa a mamãe pôr! Deixa a mamãe pôr! Oh, meu Deus, deixa a mamãe pôr! Não quer sair mais não. Começo na eh. Mamãe arrumar pururuca! Ó a caminha! Cute naman ang aso niya. Nako, bawal dyan natin. Lagot. Naku, wala. Support Kuya Randy. Katunog niya nga talaga yun. Maraming salamat kay Kuya Randy. Pagpatuloy niyo po Kuya Randy. Gayang-gaya niya talaga. Sa buhay. Kita ko Kuya Randy. Support Kuya Randy dito sa LB. Mga ka-UP LB ko dyan. Ayan. Eh! Eh, bakit? Tanggapin mo. Bola lang yan. Ito? Yobo! Di makapaniwala eh. Tunay? Oo, buksan mo. Minit bang katawan ko? Tingnan! Excited pa naman. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Ginagawa mo. Est-ce que vous avez la vision ou pas? Parce que personnellement, j'ai la vision. Bah. J'ai la Ay, vision. ça. C'est vraiment ma paire préférée sur toutes mes paires. C'est vraiment la paire de l'année. J'ai la vision. Yung may mga nangangaroling pero wala kang pera kaya natakot ka na lang. Laro dito sa ate. Hindi totoo yan. Guguhit niya. Ano yan? Smile pa sila eh oh. Para maganda yung kakalabasan. Joker eh. Yung reaction talaga eh. Loko. Importante, tuwag-tuwa sila. Exchange gift nyo sa Christmas party. Ano nakuha niya? Sticky mouse board. Okay lang. Kapaki-paki
Pakinabang naman. What are you doing? Alam mo kung anong gagawin niya. Late reaction. Hala ka. Hello? Nasampal to. Dami naman nun. Yan tuloy. Uy, Mick. Kuha ka. Bago ka pa lang. No, it's okay. Ilang kaibigan. Asan na yung fries ko? Payahin ba eh. After 1 year. Ginawa ba namang skincare yun? Namatay ka na pero may nagbigay ng 3 milyong abuloy. Salamat sa inyong lahat. Buhay. Pa. Oh, na yung mga rolling. Kulas mata. Sinong hindi magbigay ngayon? Ay, nako. Kapabigay ka talaga. Hello? Hello, Nina. Kamusta po? The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try again after 10 years. Ganun na pala. Umiiwas. Siya pala may gusto. Paano mababaliin na? Dito? Huwag mo naman kasi Ayan. Yun na. Masarap yan na idol ah. Napaka-arte. Aba! Stretching with purpose ah. Ay, naku. Buti pa yung bata.